बांकुड़ा जिले के इंदास ब्लॉक के मंगलपुर ग्राम पंचायत के परीक्षापाड़ा निवासी मोइना हेम्ब्रम एक गरीब आदिवासी है। आपको बता दें कि गरीबी के कारण वह पक्का मकान बनवाने में असमर्थ है। मोइना हेम्ब्रम को राज्य सरकार की देखरेख में बांग्लार बाड़ी परियोजना के तहत घर बनाने के लिए धनराशि की पहली किस्त मिल गई थी और कुछ दिन पहले ही उन्होंने स्थानीय बैंक से 60,000 रुपए की पहली किस्त निकाल कर घर में एक बक्से में रख ली और सोचा कि मकान बनवाएंगे, परंतु घर में गरीबी के कारण मोइना हेम्ब्रम को हर दिन घर घर जाकर काम करना पड़ता है। वहीं 13 फरवरी की सुबह मोइना हेम्ब्रम हर दिन की तरह किसी और की जमीन पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने गई थी और घर खाली होने का फायदा उठाकर चोर ने तिजोरी का ताला तोड़ दिया और घर से सारा पैसा चुराकर भाग गया। वहीं असहाय अवस्था में मोइना हेम्ब्रम ने इंदास पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया। इसके साथ ही शिकायत मिलने पर इंदास थाने की पुलिस ने विशेष धाराओं के तहत चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया और इंदास थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पता चला है कि आरोपी का घर भी उसी गांव में स्थित है। उससे पूछताछ करने पर उसने चोरी की बात कबूल कर ली है। उसके पास से चोरी किए गए 60,000 रुपए और घर के ताला तोड़ने के औजार भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी को माननीय विष्णुपुर न्यायालय में पेश किया गया। আমার ঘরে 60,000 টাকা ছিল, সেটা চুরি হয়ে গেছে। আমি কাজে গেছিলাম, কাজ থেকে এসে দেখছি আমার ঘর চাবিটা খোলা, তালাটা ভাঙা, বাস্ক ভাঙা। দিয়ে দেখছি বাস্কটা খুলে দেখছি টাকাটা নেই। দিয়ে আমি খুব কান্নাকাটি করি, দিয়ে পার্টির কাছে জানাই। পার্টি আবার আমাকে বললো থানাতে ডায়েরি করেছে। আমি তার জন্য ডায়েরি করেছি যাতে আমি টাকাটা পাই। ওটা কি কিসের টাকা ছিল? ঘরের, মানে আবাসে যে টাকা দিয়েছি। হ্যাঁ ওই ঘরে। এখন কি করবেন তাহলে আমি টাকা পেলে আমি ঘর করব, যাতে পাই আমি। কি ঘর আপনার পরে পরিস্থিতি কেমন? ঘরের পরিস্থিতি খারাপ। বর্ষায় কি খুবই অসুবিধা হয়? হ্যাঁ অসুবিধা হয়। টাকাটা কে চুরি করেছে? ওই আমাদের পাড়াতে সঞ্জয় কিসকু। আপনি বাড়িতে কে কে থাকেন? আমি একাই থাকি। সেদিন কোথায় ছিলেন? আমি কাজে চলে গেছিলাম মাঠে, অনেক দূরে। এসে দেখছি চাবিটা তালা। কি দেখলেন? আমরা বলতে আমরা তো সকাল হলে সবাই কাজে চলে যায়, তো আসতে আমাদের কারো বৈকাল 5টা বেজে যায়, কারো 4টে বেজে যায়। কিন্তু উনি যখন এসেছে বাড়ি তখন বৈকাল সন্ধ্যে ডুবে গেছে আর কি। এবার এসে যখন বাক্সটা খুলতে গেছে দেখছে বাক্স ভাঙা এবং দরজাটাও ভাঙা। তার ফলে উনি কান্নাকাটি করে, ছুটাছুটি করে। তারপরে আমরাও এসছি 7টার সময়তে, হাত পা ধুয়ে এসে আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম যে কি হয়েছে। তখন কান্নাকাটি অলরেডি ও নিজেই করছে। করার ফলে আবার জিজ্ঞাসা করি, এসে বলছে আমার কেউ বাক্স ভেঙে টাকা নেই। আমি কত তুলে এনেছিল? বলছে আমি পুরো 60,000 টাকায় তুলে এনেছি। সেই টাকা ওইটা বাড়ির টাকা, যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ওই যে বাড়ির আবাস যোজনা যে বাড়িগুলো টাকাগুলো দিচ্ছে না, ওই টাকা তুলে এনেছিল। দিয়ে আমি পুরোটাই চলে গেছে। হ্যাঁ বলছে পুরোটা নিয়ে কান্নাকাটি। তারপরে আমি তারপরে রাত্রেবেলা আমরা বললাম তাহলে আমরা তো নিজেদের মধ্যে তো টাকা বার করা যাবে না, আজকে রাত্রে তো কোথাও যাওয়া যাবে না, তাহলে আমাদের তো থানা হচ্ছে ইন্দাস থানা, তাহলে সকাল হোক, সকাল হলে 7টা কি 8টার মধ্যে ইন্দাস থানায় একটা डायरी करो। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।